Bom dia, irmãos, irmãs, amigos, visitantes. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Bem, irmãos, eu gostaria de fazer uma abertura, baseada no Salmo capítulo 100, versículo 4, que diz: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Amém? Irmãos, com alegria, nós reunimos neste culto para adorar, para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que é digno de toda honra, glória e de todo louvor. Amém? Independentemente das lutas que nós estamos passando, desafios, preocupações que trouxemos, este é um momento especial, irmão. Este é um momento especial para colocar nossos corações diante do nosso Senhor e reconhecer sua bondade e fidelidade. Amém? A palavra de Deus nos diz, esse texto que acabamos de ler, Salmo capítulo 100, versículo 4, entrem por suas portas com ações de graças, em os seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Amém? Que possamos abrir nossos corações para a presença de Deus, permitindo que o Espírito Santo de Deus fale para cada um de nós e fortaleça a nossa fé e transforma a vida de cada um de nós. Amém? Muito bem, então vamos ficar de pé. Convido toda a igreja a se colocar em referência diante do nosso Senhor para iniciarmos este culto com uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos este privilégio de estarmos reunidos na Tua presença, Senhor. Consagramos este culto a Ti. Receba, por favor, o nosso louvor, a nossa adoração, e que tudo será realizado neste lugar. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em cada coração, trazendo salvação, restauração, consolo e fortalecimento. Abençoe, Senhor, cada família apresentada aqui, e que Teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Enquanto os irmãos se ajeitam na cadeira de vocês, eu gostaria de compartilhar com os irmãos os nossos planos agora para o segundo semestre de 2026, que começa, com o início do nosso centro de formação de discípulos. Saya ingin memberikan kesaksian tentang apa yang akan kami mulai. Kami memulai satu pusat pemuridan. Então, a partir de agosto, dia 6 de agosto, a gente vai dar início ao nosso centro de formação de discípulos com 2 módulos que serão oferecidos para os irmãos que vão se matricular no nosso centro de formação. Jadi nanti dimulai tanggal 6 Agustus kita akan buka pusat, kita akan terima pendaftaran murid-murid baru dari pusat pemuridan yang kita akan mulai. Os módulos vão de agosto até novembro e vão das 7 da noite até as 10 horas da noite, tendo 2 módulos sendo ministrados todas as quintas-feiras. Dan itu akan dimulai dari bulan November dan akan terjadi pada malam hari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Então, no grupo da igreja,
vai ser enviado para vocês um formulário de inscrição. Dan untuk grup dari gereja kita akan kirimkan satu formulir supaya bisa mendaftarkan diri. E nesse grupo de inscrição, então, você pode ali dar o seu nome, preencher tudo, porque nós precisamos ter uma noção de quantos alunos nós vamos ter. Karena itu kalian bisa mendaftarkan diri karena kami juga perlu tahu berapa murid yang akan ada atau akan hadir. Nesse centro de formação de discípulos, nós teremos amigos, pastores convidados que ministrarão, né, seminários aos irmãos ao longo desses 2 anos de formação. Dan selama 2 tahun dalam acara pemuridan ini, kita mengundang orang-orang dari luar juga yang akan memberikan ceramah kepada kita semua yang akan mendaftarkan diri. Então, os primeiros 2 módulos que serão oferecidos para os irmãos será o panorama do Antigo Testamento e métodos de estudo bíblico. Dan modul atau 2 tim yang pertama yang akan kita mulai adalah panorama dari Perjanjian Lama dan métodos de estudos bíblicos. Dan cara-cara bagaimana kita bisa belajar Alkitab. E no primeiro semestre de 2027, nós vamos oferecer panorama do Novo Testamento e introdução à hermenêutica. Dan nanti tahun depan, bulan Januari nanti kita akan mulai panorama dari Perjanjian Baru dan hermenêutica. Hermenêutica é princípios, né, de interpretação, né? A arte de interpretar as Escrituras. Yang artinya adalah bagaimana caranya kita bisa menginterpretasikan firman Tuhan dengan baik. Então, eu já conversei com alguns amigos que virão ministrar também alguns seminários acerca de teologia do culto para o ministério de adoração. Juga saya sudah bercakap-cakap dengan beberapa orang juga akan memberikan bagaimana kebaktian atau caranya liturgi kebaktian yang benar. E provavelmente esses seminários para o Ministério de Adoração devem acontecer aos sábados. Atau mengenai pengucapan syukur, worship, dan itu mungkin akan terjadi hari Sabtu nanti. Que a gente pode começar de manhã e terminar no final da tarde. Dan mungkin bisa dimulai pada pagi hari dan akan sampai sore hari. Isso é estratégico, hein, André? Itu adalah satu strategis. Porque entre um seminário e outro nós temos um intervalo para o almoço. Itu adalah strategis karena dari pagi sampai sore kita akan makan siang. Então, né, preparem-se, orem e façam a inscrição de vocês lá no grupo que vai ser oferecido. E a partir da semana que vem os informativos acerca do processo vai ser disponibilizado para vocês. Nanti mulai minggu depan saya akan berikan beberapa informasi mengenai hal ini. Jadi kalian bisa menyiapkan diri dan juga berdoa dan mendaftarkan diri supaya bisa masuk dalam acara ini bersama-sama. Faltou amém agora, irmãos. Eu espero que vocês, né, possam se alegrar nesse processo todo. Eu acredito que no fim, pelo menos dessa primeira turma, Deus nos dará, né, líderes mais bem treinados, melhor qualificados para servirem ao Senhor. Saya harapkan bisa bertemu dengan saudara-saudara, ya saudara semua bisa mendaftarkan diri dengan acara ini dan kita bisa melihat atau mempersiapkan lebih baik lagi dan supaya bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik lagi. Sem mais delongas, então, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Mari kita buka firman Tuhan di surat Paulus yang ditujukan pada jemaat yang ada di Kolose, pasal yang ketiga. Quem achou, diga achei. A gente vai ler dos versos 12 ao verso 15. Kita akan baca dari ayat 12 sampai ayat 15. A gente poderia ler até o verso 17, mas a gente vai parar no verso 15.
Kita bisa teruskan sampai ke ayat 17, tapi kita akan berhenti di ayat 15. Essa porção já tem tudo que nós precisamos para a ênfase que a gente vai dar hoje de manhã. Karena sampai situ kita bisa membahas apa yang kita perlu pada khotbah hari ini. O texto diz o seguinte: assim como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também vocês devem proceder. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição, e seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e por conta disso sedes agradecidos. Kolose 3 ayat 12 sampai ayat 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. O fato é, irmãos, nenhuma família ou comunidade, seja ela uma igreja ou seja ela uma associação cristã, não pode permanecer unida sem a prática constante do perdão. Yang benar adalah tidak ada satupun keluarga atau satupun komunitas yang akan tetap bersatu tanpa adanya praktek pengampunan yang terus menerus. Um dos livros que nos últimos anos tem sido uma bênção para mim e para aqueles que junto com a gente têm participado de um processo de preparação para o casamento. Salah satu buku yang mempengaruhi saya yang penting dan juga yang menjadi pengaruh dari persiapan mereka yang akan menikah é o livro Quando Pecadores Dizem Sim. Saat dimana orang-orang yang berdosa berkata iya atau menerima akan pasangan. A ênfase do autor, de modo geral, é enfatizar que nós somos pecadores convivendo com pecadores. Jadi pusatnya adalah, fokusnya adalah dari orang yang menulis buku itu menceritakan mengenai orang berdosa yang hidup di antara orang-orang yang berdosa. E eu não sei, se vocês que são casados lembram, quando vocês estavam conhecendo as suas esposas. Saya tidak tahu kalian yang sudah menikah bagaimana saat di mana kalian menikah. E geralmente, quando a gente está nesse processo de conquistar aquela pessoa que nos interessa, biasanya dalam proses kita mendekati atau bisa bersama dengan orang itu, a gente é especialista, em se maquiar. Kita adalah menjadi orang yang spesialis untuk kita membersihkan atau memperbaiki diri kita. De repente os homens aqui estão pensando aqui consigo mesmo, pastor, maquiar eu? Claro que não. Ya mungkin orang-orang laki-laki berkata, pendeta, apa orang laki-laki? Saya tidak. O fato é, irmãos, quando nós estamos naquele período de conquistar a pessoa amada, a gente nunca vai ao encontro dela sem tomar um banho. Yang benarnya adalah pada saat dimana kita bertemu atau berjanjian untuk bertemu, kita pasti akan mandi dulu. Você coloca o seu melhor perfume para se aproximar dessa pessoa. Dan kita akan memakai parfum yang terbaik untuk bisa bertemu sebelum kita bertemu muka dengan orang yang akan kita ketemui.
Você até gasta um pouco mais na pasta de dente, você compra uma pasta melhor para escovar os dentes e encontrar com essa pessoa. Mungkin kalian akan beli odol yang baru, odol yang lebih baik dan akan gosok gigi sebelum kalian bertemu muka dengan dalam orang yang akan kita temui itu. O nosso propósito é dar uma boa impressão. Karena maksud kita adalah memberikan satu penampilan yang baik. E quando a gente casa, todos têm as suas surpresas. Tapi pada saat dimana kita menikah, selalu kita akan menemui surprise atau hal-hal yang lain daripada yang telah kita tampilkan. Porque aquela jovem, né, que você se apaixonou por ela, quando acorda de manhã o cabelo dela está desse tamanho. Karena anak-anak muda, anak wanita saat kita bertemu atau pagi hari setelah menikah, kita melihat wajahnya bagaimana dan rambutnya belum rapi. E você então, depois dos 3, 4 segundos, se recuperando do que você viu, Dan setelah 4 atau 5 detik kita melihat apa yang terjadi, apa yang benar-benar terjadi. você diz então para ela, bom dia, meu amor. Dan kita mulai berkata kepada dia, selamat pagi kasihku. E ela então, assustada, ela diz, nossa, bom dia. Dan dia terkejut dan dia menjawab, selamat pagi. Ela não imaginou que o seu hálito não fosse o mesmo, não é? Quando você acorda do outro dia, né? Dan dia terkejut karena bau dari mulutnya itu tidak seperti yang biasanya. Irmãos, o fato é que nós somos pecadores. Saudara-saudara, ini adalah satu fakta bahwa semua kita adalah orang-orang yang berdosa. Casados e convivendo com pecadores. Dan kita menikah dan juga kita hidup bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa. Nos nossos ministérios de evangelismo e de missões e de discipulado, Dalam pelayanan kami, dalam penginjilan dan juga pemuridan, a gente faz de tudo para convencer o pecador a receber Jesus como Salvador da vida dele e fazer parte da igreja. dan kita mencoba memenangkan orang supaya bisa mengenal dan menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. E quando as pessoas se convertem, a gente começa a se aproximar delas e conviver um pouco mais de perto com elas. Dan saat dimana dia menerima Yesus, kita mulai mendekati dan mengenal lebih lagi daripada akan kehidupan. E tanto elas vão descobrir que você é pecador, quanto você vai descobrir o quanto elas também são pecadoras. Jadi dua-dua masing-masing akan mengetahui bahwa orang itu adalah orang yang berdosa dan juga orang yang menginjilkan juga adalah orang yang berdosa. Em outras palavras, fazer parte da igreja do Senhor é exatamente quando pecadores dizem sim. Jadi saat dimana masyarakat ada bertemu itu dimulai saat dimana kita mengenal diri bahwa orang yang kita berkata ya itu adalah orang yang berdosa. E por que isso é importante para mim e para você? Kenapa hal ini adalah penting bagi saya dan bagi saudara? Porque você precisa saber, irmãos, que convivendo com pecadores, sendo você pecador, você, né, vai esbarrar num irmão, o irmão vai esbarrar em você em qualquer momento da nossa caminhada. Karena saat dimana kita mengenal atau mengetahui bahwa kita bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa dan juga kita mengenal diri kita sendiri sebagai orang yang berdosa, kita akan mulai merasakan akan masalah yang akan terjadi. Nós vamos nos ofender, nós vamos nos ferir, né? E via de regra nós vamos de alguma forma romper com o nosso relacionamento com o nosso irmão. Dan kadang-kadang kita akan menyakiti hatinya, dia juga akan melukai hati kita, dan ada saat di mana kita akan berhenti menjadi atau bersahabat dengan orang tersebut. O texto que a gente acabou de ler foi um texto de um pastor preocupado com a igreja. Teks yang baru kita baca adalah teks dari seorang pendeta yang dia melihat atau khawatir mengenai kesehatan rohani daripada satu jemaat. Nós somos
chamados, nós somos convocados para fazer parte da igreja do Senhor. Dan kita ini dipanggil untuk menjadi satu bagian daripada jemaat Tuhan, O corpo vivo de Cristo. yaitu tubuh yang hidup dari Kristus. A comunidade dos santos. Satu komunitas dari orang-orang kudus. Todas essas expressões são formas de dizer para você e para mim que nós somos um povo diferente do mundo lá fora. Jadi berbagai istilah ini hanya bisa dipakai untuk kita menyatakan bahwa kita adalah masyarakat yang lain daripada yang lain yang ada di sekitar kita di dunia ini. No mundo em que nós estamos vivendo, os relacionamentos são descartáveis. Dalam dunia yang kita hidup di sini, jadi pemeliharaan atau hubungan antara manusia itu sepertinya hubungan yang bisa yang mudah dihancurkan. Amizades se rompem por palavras impensadas que nós fazemos um ao outro. Persahabatan bisa hancur karena kata-kata yang tidak dipikirkan sebelumnya. Casamentos são abalados por mágoas e ofensas que são acumulados ao longo dessa jornada conjugal. Juga pernikahan bisa terguncang oleh dendam yang menumpuk dalam hati. E até a igreja se divide, rompem por causa de dissensão, de discórdia e de facções. Bahkan komunitas Kristen menderita perpecahan juga yang disebabkan oleh pelanggaran yang tidak ditangani. Muita gente, irmãos, no mundo e dentro da igreja imagina que a união que nos fortalece é a ausência de conflitos. Banyak yang membayangkan bahwa persatuan itu bergantung pada ketiadaan konflik. Mas, irmãos, sendo eu pecador e você pecador, todos nós sendo pecadores, é impossível convivermos um com o outro sem propositalmente ou não propositalmente acabar ferindo, a gente acabar se ferindo um ao outro. Dan kenyataannya adalah saudara bahwa kita kalau sebagai orang yang berdosa dan kita hidup di antara orang-orang yang berdosa, tidak mungkin kita hidup bersamaan dengan dia tanpa munculnya masalah dan menjadi perpecahan di antara kita. O próprio apóstolo Paulo compartilha conosco do conflito que ele mesmo vivia dentro de si. Rasul Paulus sendiri dia juga menceritakan dalam firman-Nya bahwa dia juga ada muncul masalah dalam permasalahan hubungan antara dia dan orang lain. Ele fala de duas forças que estão combatendo entre si dentro dele. Dan dia menyatakan mengenai dua kekuatan yang saling berlawanan, bersaingan di dalam kehidupannya, dalam Então, hatinya. lá em Romanos capítulo 7, ele vai dizer que aquilo que ele quer fazer, porque ele quer viver segundo a vontade de Deus, ele não consegue fazer. Dalam suratnya dia berkata bahwa apa yang dia ingin lakukan, dia tidak bisa lakukan. E aquilo que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Dan apa yang dia tidak mau lakukan, itulah yang dia lakukan. Paulo está falando acerca de duas naturezas que se degladeiam dentro de nós. Dia sedang menceritakan mengenai dua alamiah yang sedang bersaingan dalam kehidupan kita. A natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos pais. Satu adalah alami di mana kita adalah orang yang berdosa yang kita turuni. E a natureza divina que recebemos por conta do presente, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Dan alami rohani yang kita terima karena Roh Allah yang Kudus hadir dan hidup di hati kita. Então, o que nos une, o que nos deve unir, irmãos, seja no ambiente de marido e mulher, seja no ambiente de igreja ou de comunidade, não é a ausência de conflitos. Jadi apa yang menyatukan kita baik dalam keluarga, dalam pasangan suami istri, baik kita di antara orang-orang yang adalah satu jemaat, bukanlah ketiadaan sengketa yang bisa muncul. Mas sim vivermos na dependência da graça de Deus que nos foi outorgada, que nos presenteada por meio do Senhor Jesus Cristo. Tapi hanya karena kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma
oleh Tuhan kepada kita. E o catalisador, irmãos, dessa união, da unidade do corpo de Cristo, é o perdão. Dan apa yang bisa menarik atau memulai akan penyelesaian akan permasalahan ini adalah kita memaafkan. É por isso a minha palavra inicial, quando eu falei que nenhuma família, ou comunidade, ou igreja permanece unida sem a prática constante do perdão. Karena itu dalam permulaan khotbah ini saya berkata bahwa tidak ada satupun kita bisa bersama-sama dalam satu jemaat dan dalam satu pasangan suami istri sebagai suami istri kalau kita tidak saling memaafkan. Irmãos, quantos de vocês aqui gostam de dançar? Saudara-saudara, siapa di antara kalian di sini yang suka dansa? Tem um monte de gente aí enrustida, hein? Dançar é um exercício perigoso. Dansa adalah latihan yang bahaya. Não é? Você pegar sua esposa e dançar com a sua esposa exige prática. Kalau saudara mau dansa dengan istri saudara, dengan suami saudara itu memerlukan latihan sebelumnya. E geralmente quando a gente está aprendendo a dançar, a gente pisa no pé um do outro. Dan biasanya kalau kita mulai berlatih atau mulai latihan dengan suami atau dengan istri kita, biasanya kita menginjak kakinya. E quando você está interessado na pessoa, ela pode pisar no seu pé 1, 2, 3, 4 vezes, você não se importa com isso. Tapi kalau kita tertarik akan orang yang sedang kita berdansa bersama, kita tidak peduli kalau dia injak kaki kita 2, 3, 4 kali. É sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Dan mengenai hal ini saya ingin berbicara membahas firman Tuhan hari ini. É o perdão que é o catalisador da nossa união. Memaafkan itulah yang memulai penyelesaian masalah. É o perdão que tem o poder de restaurar relacionamentos. Itulah yang bisa yang berkuasa untuk mengatasi masalah. É o perdão que vai demonstrar o quanto nós amamos a pessoa que Deus colocou ao nosso lado ou na mesma comunidade que nós. Kalau kita memaafkan itulah yang bisa memberikan atau memberikan pengatasan akan masalah di mana kita bisa bersama-sama dan kita akan terus bersahabatan dengan orang tersebut. Então, esse pequeno texto que a gente leu de Colossenses, ele vai falar acerca de uma série de virtudes que nós devemos demonstrar na nossa vida, mas a maior delas é a capacidade de perdoar uns aos outros. Dan teks yang kecil yang kita baca ini menyatakan mengenai beberapa hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. E eu queria voltar ao verso 12 para que vocês pudessem perceber a minha primeira tese, ou minha primeira a minha primeira proposição dentro desse tema de que nós devemos estar enraizados no perdão. Saya ingin balik ke ayat 12 di mana saya ingin menyatakan poin yang pertama dari penyataan yang saya akan berikan kepada saudara. Então, o verso 12 diz assim: assim como povo escolhido de Deus, santo e amado. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Em outra versão, né, Paulo vai dizer que nós devemos revestir-nos, né, como eleito de Deus, santos e amados. Dalam versi lain dikatakan bahwa Paulus berkata bahwa kita mengenakan jubah kekudusan. Paulo começa a tese dele dizendo o seguinte, que perdão e todo o restante que vem dentro do texto que a gente acabou de ler, é resultado da nossa identidade em Cristo.
Dan Paulus ini berkata bahwa memaafkan dan juga semua yang lain hal yang baik itu adalah konsekuen daripada identitas kita yang ada bersama dengan Kristus. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo vai falar quase a mesma coisa. Lá ele vai dizer: sede imitadores de Deus como filhos amados. Di buku Efesus juga Paulus berkata bahwa biarlah kita menjadi imitasi daripada Kristus. Então, irmãos, quando nós olhamos para a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos indesculpáveis no que diz respeito ao perdão. Jadi kalau kita melihat kehidupan dan pengajaran daripada Yesus Kristus, kita tidak bisa berkata bahwa kita tidak bisa melaksanakan kita tidak memaafkan orang lain. Ninguém foi tão ofendido quanto o Senhor Jesus Cristo foi por nós. Karena tiada seorang pun yang hatinya dilukai lebih daripada Yesus Kristus. Ele foi rejeitado, Dia ditolak, ele foi humilhado, dia dikecili, ele foi traído, dia dihianati, ele foi ferido dia dilukai, e ele foi morto dan dia dibunuh por nossas mãos. Karena manusia. E no seu último suspiro, ao invés dele clamar por juízo de Deus sobre nós, ele diz ao Pai na sua última oração: perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Dan dalam nafas yang terakhir dia tidak berkata lain daripada Allah maafkan, ampuni mereka yang melakukan hal itu. Paulo não começa falando acerca das ofensas. Paulus tidak mulai berkata mengenai kata-kata yang melukai. Ele começa falando na nossa identidade, quem somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dia mulai berkata mengenai kita, identitas kita bersama dengan Kristus, siapa kita dengan Kristus. E a ideia de Paulo é fazer com que eu e você, antes de explodirmos porque fomos ofendidos por alguém, pensarmos em Jesus. Dan ide daripada Paulus maksudnya adalah bahwa kita itu sebelum kita melihat atau memfokuskan akan apa yang melukai kita, kita memfokuskan identitas kita bersama dengan Que Kristus. por amor suportou a dor, a rejeição, o maltrato e por último a morte, por amor de mim e de você. Karena kasihnya dia mampu menanggapi semuanya itu. Então, antes de você explodir ou você responder mal a uma ofensa ou alguma coisa que as pessoas fizeram contra você, pense no que Jesus suportou para que você fosse perdoado. Jadi sebelum kalian melukai kembali orang yang melukai saudara, kita harus memikirkan identitas kita, siapa kita di hadapan Kristus. Irmãos, quantos de vocês aqui já tiveram essa experiência de uma inimizade? Saudara-saudara, siapa di antara kita yang telah yang berpengalaman dengan permasalahan hubungan? Por conta de uma ofensa ou alguma coisa que uma outra pessoa fez contra você, você ficou ofendido com ela e abortou a amizade. Mungkin orang itu melukai hati kita dan karena itu juga kita memotong akan persahabatan kita dengan dia. E aí de repente você está falando assim, ó, graças a Deus aqui na igreja eu nunca tive nada disso. Mungkin banyak orang yang berkata bahwa karena berkat Tuhan juga di antara gereja ini kita merasa dilukai. Irmãos, isso é o mínimo que se espera de você. Ini adalah yang terkecil yang kita bisa harapkan dari saudara. Que na comunidade dos santos os pisões no pé sejam suportados em amor. Dalam komunitas mungkin ada orang menyakiti kecil, orang menginjak kaki berkali-kali, tapi kita bisa hidup bersama-sama karena adanya kasih. Porque todos nós estamos aprendendo a dançar. Karena semua kita sedang mulai berlatih karena supaya kita bisa bersama-sama dansa bersama. E quando nós estamos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, nós suportamos esses pequenos contratempos. Dan kalau kita semuanya mempunyai
purpose yang sama atau maksud yang goal yang sama, jadi luka-luka yang kecil yang itu kita bisa tahan. Mas quem falou que esse texto foi escrito para você só viver no meio da comunidade dos santos? Tapi siapa yang bicara bahwa teks ini dimaksudkan atau ditujukan untuk komunitas-komunitas orang-orang kudus saja? O que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos identificados por crentes e não crentes como pessoas compassivas, bondosas, humildes, mansas e pacientes. Dan orang-orang yang diharapkan oleh orang-orang luar kita sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang beridentitas dan karakter yang Kristus. Então, perdoar o irmão é relativamente fácil. Saudara, memaafkan atau mengampuni orang lain itu secara relatif itu satu hal yang gampang. Difícil é quando lá na fábrica ou lá no meu trabalho, a gente descobre alguém que tentou puxar o nosso tapete. Sulit kalau dalam di kantor, di pabrik kita mengetahui ada orang yang mau menjatuhi kita. Irmão, se existe uma coisa que me decepciona na minha vida, é quando eu me encontro um crente falando mal de outro crente. Saudara, satu hal yang menyakiti hati saya adalah kalau saat saya bertemu dengan orang Kristen yang berkata jelek dengan yang menjeleki orang Kristen lain. Porque a gente perdeu a perspectiva de que nós somos a comunidade dos santos, o povo de Deus, filhos amados e santos do Senhor. Karena dia kehilangan perspektif bahwa kita adalah komunitas orang-orang yang kudus. Então, quando o irmão pisar no seu pé, não pisa de volta no dele. Jadi kalau orang lain itu menginjak kaki kita, jangan balas, jangan injak ulang kaki dia. Nem fica ofendido porque ele te machucou. Jangan juga hatinya merasa terluka karena dia melukai saudara. Quando nós estamos ensinando os nossos filhos a dançar, nós colocamos eles sobre os nossos pés. Kalau kita sedang mengajar anak kecil kita dansa, kita taruh dua kakinya di atas kaki kita. Você já viu isso acontecer? Kalian sudah melihat hal seperti ini? E para que ele aprenda com os teus movimentos, o pé dele tem que estar sobre o teu. Supaya dia bisa belajar dansa bersama, jadi kakinya harus ada di atas kaki kita. Então, se você foi perdoado por Cristo, se você faz parte do povo santo de Deus, ao invés de ficar ofendido porque o irmão pisou no teu pé, coloca o segundo pé dele em cima do teu e ensina ele a dançar. Jadi saat dimana kalau kita dilukai orang atau orang lain, seolah-olah menginjak satu kaki kita, apa yang perlu kita lakukan, kita persilahkan kaki yang lain itu taruh di kaki kita supaya kita berdua bisa belajar bersama-sama atau kita mengajar dia untuk dansa yang benar, yang baik. A gente vai descobrir no nosso curso de panorama do Antigo Testamento que todo o Antigo Testamento é Deus falando do seu amor, da sua graça e da sua bondade para conosco. Dan kita akan belajar dalam modul dalam kursus nanti panorama dari Perjanjian Lama, kita akan melihat bahwa betapa besarnya kasih Tuhan kepada umatnya. Mas ele não se contentou em simplesmente falar do seu amor, da sua bondade, da sua graça para conosco. Ele mandou o filho dele. Dan bukan hanya dia menyatakan akan kasihnya yang besar dan memberikan pada kita belas karunia-Nya, dia juga mengutus anaknya untuk mati demi kita. Para que o filho fosse a nossa referência de amor, graça e bondade. Supaya maksudnya adalah supaya anaknya Yesus Kristus menjadi patokan bagi kita. Então a primeira coisa que Paulo ressalta aqui para a gente, no versículo 12, é que o perdão começa quando nós nos lembramos quem somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jadi ayat 12 ini menyatakan, mengingatkan kita bahwa pengampunan itu dimulai karena identitas kita bersama dengan Kristus. Então, a intenção de Paulo é mostrar para nós o seguinte, que como
filhos amados de Deus, nós precisamos ter uma predisposição no coração para perdoar, sejam eles crentes, sejam eles incrédulos que nos ofendem. Jadi sebagai sebagai pengikut Kristus, jadi kita harus siap untuk memberikan pengampunan kepada orang yang melukai kita, baik dia orang Kristen maupun dia bukan orang Kristen. Em outras palavras, irmãos, pessoas profundamente conscientes de quem são, de que são amados por Deus, tornam-se mais dispostas a perdoar. Jadi mereka yang adalah orang yang merasakan kasih Tuhan yang besar, itu seharusnya mereka yang siap atau lebih siap untuk menyatakan pengampunan atau mengampuni orang yang melukai dia. Você já teve o privilégio de ir no restaurante e quando você foi pagar a conta descobrir que ela já tinha sido paga? Apakah saudara pernah berpengalaman bahwa saat kita di restoran makan bersama dengan orang lain, pada saat dimana kita mau bayar, kita dapat tahu bahwa orang lain sudah bayar. Quem já teve essa experiência aqui? Ó, se é um restaurante de R$50 o quilo, tudo bem, né? Ya, kalau restorannya harganya 50 reais 1 kilo itu murah sekali, masih murah. Aí você vai dizer assim, pastor, onde tem restaurante de R$50 o quilo? Pendeta, di mana ada restoran yang 50 reais 1 kilo? Em São José dos Campos tem, se quiser eu te levo lá. Di São José do Campo ada, kalau mau saya bawa kalian ke sana. É lógico que eu não vou levar todo mundo de uma vez, levo um por um. Ya, maksudnya tidak akan saya tidak akan bawa semua, tapi satu persatu. Mas lá nas Filipinas a gente conheceu um casal que foi muito especial para nós. Saat di mana kita berada di Filipina, kita bertemu dengan satu pasangan yang mereka adalah pasangan yang baik, sahabat dengan kita. Era uma brasileira casada com um canadense. Seorang orang perempuan Brasil yang menikah dengan orang Kanada. E ele era um executivo de uma empresa multinacional em ascensão. Dia adalah seorang pemimpin dari satu company yang besar. Então parte do processo de ascensão dele era passar uma temporada de um ano e meio nas Filipinas. Dan bagian daripada saat di mana dia akan menjadi eksekutif dari company yang besar itu adalah melewati satu periode 1 tahun atau 1 tahun setengah di Filipina. E nós nos encontramos na International Baptist Church em Manila, que era o nosso parceiro de trabalho missionário nas Filipinas. Dan kita bertemu dengan dia di satu gereja International Baptist Church di Filipina. E quando eles descobriram que tinha um missionário brasileiro lá, eles falaram, a gente quer que o senhor visite a gente em casa. Dan saat di mana dia mengenal bahwa ada orang-orang misionaris dari Brasil di situ, dia mengundang kita semua untuk hadir di rumahnya. Então a primeira experiência que a gente teve foi tomar um chá no final da tarde na casa dele em Makati, no centro econômico do país inteiro. Dan yang pertama saat di mana kita bertemu dengan dia adalah kita minum teh sore bersama dengan dia di Makati, satu tempat di mana adalah pusat daripada kegiatan ekonomi di Filipina. Irmãos, chá com bolo você toma em qualquer lugar. Saudara-saudara, jadi teh dengan bolo adalah kita bisa minum di manapun. Mas o tempo foi muito gostoso com eles ali. Tapi waktu itu adalah momen-momen yang spesial, yang baik sekali bersama dengan dia. E foi tão bom que eles falaram para a gente assim, a gente gostaria que vocês almoçassem com a gente num lugar especial. E era época de Natal na época. Saat itu adalah masa Natal dan dia mengundang kita untuk besok hari untuk makan siang di satu tempat yang khusus. E nós topamos, nós aceitamos o convite, né? Ya, kita menerima akan undangan tersebut. E então no dia a gente foi até a casa deles e da casa deles nos dirigimos até o local. Dan kita bersama-sama pergi ke rumahnya, dari rumahnya kita dibawa ke restoran. E quando chegamos no local, irmãos, era um hotel que eu acho que tinha umas 15 estrelas, eu não sei.
Saat di mana kita sampai di hotel di restoran tersebut, restoran tersebut ada di dalam satu hotel yang kira-kira 15 bintang. E quando nós entramos no portal do hotel, a gente pensou que estava entrando em uma outra dimensão. Saat di mana kita melewati satu pintu gerbang, rasanya kita melewati atau menemui satu dimensi yang baru. E eu e a Cris, nós comentamos um com o outro, ainda bem que a gente trouxe o cartão de crédito. Vamos precisar dele aqui. Dan saya bercakap-cakap dengan Chris dan berkata bahwa baiknya saya membawa kartu kredit. E quando chegamos lá, era um buffet lindo, maravilhoso, as mesas bonitas, cadeiras estofadas, era uma coisa maravilhosa. Saat kita masuk restoran, ada satu restoran yang lux. E tinha a opção de você pedir à la carte ou pegar um buffet completo e comer até morrer. Dan kita bisa makan berbagai cara, kita bisa makan sampai kita puas. E ele falou aqui, não, todo mundo vai comer pagando por cabeça. Nah, dia berkata semuanya akan makan dan pembayaran setiap orang. E eu fiquei profundamente constrangido em dizer para o irmão que a gente ia comer por quilo. Dan saya merasa tidak enak kalau saya mau berkata bahwa saya berniat untuk makan secara berat. E as meninas então, elas olharam uma para a outra assim e decidiram dividir uma pizza. Dan anak-anak saya perempuan mereka bersepakat untuk membagi atau order satu pizza. E eu e a Cris fizemos assim, uau, ainda bem. Dan saya bersama dengan Chris merasa lega. E a gente comeu, a gente falou assim, ó, já que vai ter que pagar esse negócio aqui, vamos comer. Jadi saya berkata bahwa kalau saya harus bayar, mari kita makan. E depois de comermos e terminarmos, a sobremesa estava maravilhosa. Era aquela sobremesa que era levada no carrinho, você já viu? Levada no carrinho, parada assim e tal. Só a sobremesa era um salário meu todo. Dan setelah kita makan dibawa dessert dan kita diberikan dessert yang harganya hanya harga daripada dessert itu adalah harga gaji saya 1 bulan. Quando terminamos então de almoçar, eu levantei com o coração apertado. Setelah kita makan siang, saya berdiri dengan hati yang tertekan. E eu falei, vou lá pagar a minha conta. Dan saya berkata bahwa saya akan bayar sekarang. E o irmão falou, pastor, já está tudo pago. Dan orang berkata, pendeta, semuanya sudah terbayar. Irmãos, o que Jesus pagou por você é muito maior do que isso. Saudara apa yang Yesus bayar untuk saudara jauh lebih besar daripada itu. Essa é uma comparação pobre Ini para adalah dizer o quanto Deus nos amou. Ini adalah satu perbandingan yang tidak baik, betapa lebih besarnya apa yang Yesus telah bayar untuk kita. Nós somos filhos amados e santos do nosso Deus. Kita adalah anak-anak yang kudus dan dikasihi oleh Tuhan. Então, pessoas profundamente conscientes de quem são e de o quanto são amados por Deus, são pessoas mais dispostas a perdoar. Jadi mereka lah yang merasakan kasih Allah yang besar, yang merasa dikasihi, dan mereka lah yang biasanya lebih siap untuk memberikan pengampunan. O fato, irmãos, é que muitos relacionamentos são destruídos porque as pessoas se concentram muito mais nas ofensas do que na graça que receberam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jadi banyak masalah hubungan antara manusia itu tidak teratasi karena mereka memfokuskan akan
luka itu dan bukan pengampunan. Irmãos, o meu coração foi invadido por um profundo sentimento de gratidão. Saudara-saudara, hati saya merasa lega dan penuh dengan rasa berterima kasih. E ao longo da minha vida, Deus tem me abençoado através de pessoas, amigos, que têm feito muito mais do que pagar um almoço num restaurante chique para mim. Dalam perjalanan kehidupan saya bertemu muka dengan orang-orang yang siap memberkati saya, bukan hanya membayar makan siang saya, tapi lebih daripada itu. Dívida essa que eu nunca vou poder pagar. Saya bisa berkata bahwa saya tidak bisa membalas Mas o kasih. meu coração se enche de gratidão por conta de cada uma das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Tapi hati saya merasa bersyukur karena setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup saya. Quando você tem plena consciência do quanto Deus te amou e sofreu para demonstrar esse amor por você, o pisão de pé que o teu irmão deu no processo de aprendizado é coisa de criança. Saat dimana saat kita sadar betapa besarnya kasih yang saudara terima dari Tuhan dalam kehidupan saudara, luka yang kita rasakan atau kita terima atau orang lain menginjak kaki saya itu bukan apa-apa. O Pai enviou o Filho para ensinar para mim e para você o que significa perdoar. Jadi Tuhan yang memberikan anaknya untuk mati di tempat kita, itu arti daripada pengampunan. Então o perdão começa quando nós nos lembramos de quem somos em Cristo Jesus. Jadi pengampunan itu dimulai saat dimana kita mengingat akan siapa kita itu di hadapan Tuhan. A segunda coisa que eu queria destacar desse texto está nos versículos, a metade segunda do versículo 12 e a primeira parte do versículo 13. Poin yang kedua yang saya ingin katakan ada di bagian kedua dari ayat 12 dan ayat 13. Ele diz então: revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. O fato é que o perdão ele se desenvolve, o perdão ele cresce, é onde o caráter de Cristo é cultivado. Yang benar adalah saat dimana kita mempunyai pengampunan dalam hati saya, itu akan mulai bertumbuh saat dimana kita mengenal atau berhubungan dengan Kristus. O fato, irmãos, é que o perdão é fruto de um caráter semelhante ao de Cristo. Dan itu adalah karakter yang yang sama seperti karakter Kristus. Então, lembra que os discípulos estavam num processo de discipulado ali, durante os 3 anos e meio da vida e do ministério de Jesus aqui na terra. Ingatlah bahwa murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus hidup selama 3 tahun setengah itu bersama-sama dengan dia sebagai murid. E Pedro, Tiago e João eram dos 12 discípulos, os 3 estavam mais próximos de Jesus o tempo todo. Dan 3 di antara mereka, Pedro, Yohanes dan Yakub, yang terdekat bersama-sama dengan Yesus. E é Pedro, um dos principais dentre os 12 apóstolos, que chega para Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Dan Petrus yang salah satu yang terdekat dengan Yesus, dia memberikan satu pertanyaan pada Yesus. E a pergunta de Pedro para Jesus é: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o mala do meu irmão? 7 vezes? Dan dia bertanya pada Yesus Kristus,
Tuhan, berapa kalikah saya harus memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Apakah 7 kali? Só pensar dessa forma já mostra o quanto você está distante de Jesus. Hanya berpikiran demikian itu menyatakan betapa jauhnya kita dari Kristus. Mas se você considera o seu irmão mala, Tapi kalau saudara menyatakan atau menganggap orang lain itu orang yang tidak baik, você não entendeu muito bem quem você é. saudara belum mengenal dengan jelas siapa saudara. Lembrando que nós somos pecadores vivendo com pecadores. Ingatlah bahwa kita adalah orang yang berdosa, hidup bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa. Então, a grande pergunta é, como Deus olha para mim, não como eu olho para o meu irmão. Pertanyaan yang benar adalah bagaimana Yesus melihat saya, apakah dengan cara di mana kita melihat saudara kita. Eu tenho certeza, irmãos, que se Deus olhasse para nós, não é? E Ele fosse nós, Ele diria que nós somos mala. Saya tahu pasti bahwa kalau Tuhan melihat diri saya dengan cara di mana saya melihat orang lain, Dia akan melihat saya sebagai orang yang tidak baik. Comparado com quem Deus é, como nós vamos nos comparar a nós mesmos? Kalau dibandingkan dengan siapa Tuhan itu, bagaimana kita bisa membandingkan dengan diri kita? E aí Pedro, querendo demonstrar sua espiritualidade, diz, 7 vezes 7, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão por dia? Jadi Petrus mungkin ingin memperlihatkan menampilkan akan kerohaniannya. Dia berkata, apakah kita harus memberikan pengampunan 7 kali 70? 7 kali 7. E Jesus responde para Pedro, não, Pedro, 7 não, 70 vezes 7. Dan Yesus menjawab dia, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. E provavelmente Pedro começou a contar quanto que era 70 vezes 7. Mungkin Petrus mulai menghitung berapa itu artinya 70 kali 7. Irmãos, eu não acredito que Jesus estivesse preocupado com as vezes, quantas vezes. Saudara-saudara, saya tidak percaya bahwa Yesus sedang berkata mengenai berapa kali. Vocês vão aprender quando estivermos estudando em hermenêutica, que está cheio de hipérboles em toda a Escritura. Dan kita semua akan belajar saat dimana kita akan mempelajari hermeneutik, kita akan mengenal ada banyak parabola atau hiperbole yang Yesus pakai. Hipérbole é artifício literário para enfatizar uma verdade ou algo que você está querendo destacar. Jadi hiperbole adalah cara di mana Yesus cara di mana Yesus ingin menekankan satu permasalahan. Então Jesus não está preocupado quantas vezes tem que perdoar um irmão durante um dia, mas é simplesmente pelo fato que você tem que o quê? Perdoar. Jadi Yesus dalam hal ini tidak menyatakan atau berkata tentang berapa kali kita harus atau dengan hitungan berapa kali kita harus mengampuni orang lain, tapi fokusnya adalah supaya kita bisa memberikan pengampunan. Outra maneira de Jesus dizer o que ele disse seria a seguinte: Cara lain di mana Yesus bisa berkata adalah seperti ini. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? A resposta de Jesus, em outras palavras, seria quantas vezes for necessária. Jadi dalam kata lain, kalau ada orang bertanya berapa kali kita harus mengampuni, 7 kali kah? Ya, jawabannya adalah seperti ini, berkali-kali atau berapa kali kita harus mengampuni, sebagaimana seharusnya kita mengampuni itu tiap kali kita perlu memberikan pengampunan. Paulo vai destacar algumas coisas aqui, não é exaustivo tudo, mas ele vai destacar algumas coisas importantes que tem a ver com o caráter de Cristo que Deus quer encontrar em mim e você. Dan di Petrus di sini Paulus di sini menekankan akan karakter Kristus yang seharusnya ada dalam kehidupan kita, yang harusnya kita tampilkan. Então ele destaca 4 coisas. Dan dia memberikan 4 hal. 5 na verdade, né? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade.
5 sebenarnya, karena dia katakan di sini belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. E cada uma dessas virtudes que Paulo destaca que é um contraste com algo que pode ser uma ofensa contra você. Setiap daripada 5 karakter ini adalah kontras daripada yang luka-luka yang kita terima. Na verdade, irmãos, a amargura, ela é como uma raiz que tem várias pernas. Sakit hati atau kepahitan itu adalah satu hal yang mempunyai banyak cabang. E cada uma delas pode gerar, né, um ressentimento. Dan setiap daripada cabang itu bisa melukai hati kita. Então a misericórdia, ela combate a indiferença. Dan karena itu belas kasihan itu menutupi akan ketidakmautawan kita. A bondade combate a dureza. Kemurahan hati itu melawan akan kekerasan hati. A humildade combate o orgulho. Kerendahan hati itu berlawanan dengan keangkuhan. A mansidão combate o espírito vingativo. Kelemah lembutan itu bersaingan dengan rasa mau balas. E a longanimidade combate a impaciência. Dan kesabaran itu bersaingan dengan tidak sabar. Em outras palavras, irmãos, para você desenvolver isso daqui, você tem que ter um espírito perdoador. Dalam hal lain, supaya kita bisa membangun semuanya itu, kita harus mempunyai roh pengampunan. Por isso, o perdão é fruto de um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Karena itu mengampuni adalah karakteristik di mana kita menyatakan kebersamaan kita bersama dengan Kristus. Famílias fortes não são famílias sem conflitos. Keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tidak ada konflik sama sekali. Famílias fortes são aquelas famílias cujo caráter de Cristo é cultivado diariamente. Keluarga yang kuat adalah keluarga di mana karakter Kristus itu dibangun dengan baik. Irmãos, não é o quanto você conhece da Bíblia que vai definir o nível de maturidade cristã que você tem. Saudara-saudara, bukannya berapa banyak saudara mengenal akan Alkitab itu bisa menyatakan atau menampilkan betapa dewasanya saudara. Mas é o quanto do caráter de Cristo pode ser encontrado na tua vida. Tapi berapa banyak karakter daripada Kristus bisa kita lihat dari dalam kehidupan saudara. Irmãos, graças a Deus que nós não temos isso aqui nessa igreja. Syukur kita tidak melihat orang seperti itu dalam gereja ini. Mas existem muitas igrejas que você pode conhecer por aí, que vai estar cheia de gente ocupando os bancos da igreja. Tapi ada banyak gereja-gereja di mana kita bisa melihat ada orang yang memenuhi atau duduk di tempat di kursi-kursi gereja. Mas nem todas essas pessoas são pessoas onde você pode encontrar o caráter de Cristo sendo desenvolvido na vida delas. Dan tidak setiap daripada semua orang ini kita bisa melihat akan karakter daripada Kristus. Então, como é que você vai perceber o quanto uma pessoa está crescendo no caráter de Cristo? Jadi bagaimana kita bisa melihat bagaimana karakter Kristus itu bisa sedang bertumbuh dalam kehidupan seseorang? É o quanto essa pessoa está disposta a perdoar. Dengan cara bagaimana berapa besar orang itu siap untuk memberikan pengampunan. Lá no livro de Apocalipse, Deus escreve uma carta para a igreja de Éfeso. Di buku Wahyu Tuhan menulis surat kepada jemaat yang ada di Efes. E lá a igreja de Éfeso, ela é elogiada pelo seu conhecimento teológico. Dan di situ
jemaat di Efesus dipuja-puja karena pengetahuan mereka akan firman. Sua capacidade de discernir entre a verdade e a mentira e rejeitar a mentira. Dan kemampuan mereka untuk melihat apa yang benar dan apa yang salah dan menolak apa yang salah. E não podia ser diferente, foi o lugar onde Paulo mais dedicou do seu tempo, da sua vida e do seu ministério. Foi na cidade, na igreja de Éfeso. Dan terlihat dari kehidupan Paulus, porque disitulah di mana dia belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mas nós descobrimos que aquela igreja se encheu de conhecimento e se esvaziou do que era mais importante. Dan kita lihat bahwa jemaat itu penuh dengan pengetahuan tapi kosong dengan karakter. E Deus então se volta para aquela igreja e diz algo que nos deixa arrepiados. Jadi Tuhan menunjuk pada jemaat itu dan melihat ancaman itu kita merasa terkejut. Ele diz assim: tenho contra você, porém, que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Dan Tuhan berkata bahwa jemaat itu telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula. E ele diz assim, numa palavra de advertência: Dan dia sedang berkata dengan satu kata-kata nasihat. lembra-te de onde caíste, Ingatlah di mana saudara jatuh. arrepende-te Bertobatlah e volta à prática das primeiras obras. dan kembalilah kepada mempraktekkan kasih yang pertama, yang mula-mula. E da lista de prática das primeiras obras, o perdão é a primeira. Dan dalam daftar apa yang perlu dilakukan yang pertama-tama adalah pengampunan. Não tem como você se relacionar com o teu irmão que é pecador, sendo você um pecador, se você não tiver disposição no coração de perdoar o teu irmão. Jadi tidak bisa kita bersama-sama sebagai orang berdosa, bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Kita tidak bisa berhubungan kalau tidak ada rasa pengampunan, rasa bisa memaafkan dalam hati kita. O primeiro passo para abandonarmos o primeiro amor é um coração duro que não consegue perdoar o seu irmão. Langkah pertama di mana kita meninggalkan akan kasih kepada Tuhan yang mula-mula adalah mengeraskan hati kita dan kita tidak mau memberikan pengampunan pada orang lain. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade é o perfil do caráter de Cristo que a gente encontra na vida de um discípulo com o caráter semelhante ao dele. Dan karakter yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Inilah karakter yang seharusnya ada di kehidupan, di hidup, di hati mereka yang adalah anak-anak Tuhan. E aí a gente chega no ponto número 3 e caminhamos na direção, de nos prepararmos. Eu já estou sentindo o cheiro, irmãos. Eu não sei se é bom manter aquela cozinha ali, ou então a gente devia fechar aquela porta, viu, irmão? Tem 4 portas? Não, tem 4. Estamos na antepenúltima. Vamos lá. O perdão encontra a sua motivação não no que o irmão fez de bom ou de ruim para mim. O perdão encontra a sua motivação na cruz de Cristo. Pengampunan itu menemukan motivasinya dalam salib Kristus. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós uns aos outros. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikian juga kamu harus mengampuni. A referência à cruz é a morte. Jadi patokannya adalah salib Kristus, kematian dia. Qual foi a ofensa que o teu irmão fez contra você, que é pior do que a morte? Adakah luka yang saudara terluka lebih daripada kematian Yesus Kristus? Eu diria que aqui está o coração do texto. Saya lihat di sini adalah inti daripada teks ini.
o padrão do perdão não é o comportamento do meu irmão, mas a atitude de Cristo. Standar untuk memaafkan, memberikan pengampunan bukanlah perilaku orang lain, tapi karena Kristus adalah standarnya. Então, quando você é ofendido, ou quando você toma um prejuízo aí por parte de um irmão, mesmo que não seja um irmão, quando você pensa em perdoar, você não pode olhar para ele, senão você não perdoa. Jadi saat dimana kita dilukai oleh orang lain, baik dia Kristen atau tidak, bukannya kita bukan seharusnya kita tidak memfokuskan akan orang itu, tapi pada salib Kristus. Senão você vai olhar para ele e vai falar, de novo? Karena kalau kita memfokuskan dalam dirinya, kita akan berkata sekali lagi, terjadi lagi. Então, quando você for ofendido por um irmão, e na hora de você agir, olhe para a cruz, porque o padrão está lá. Dan saat dimana kita dilukai oleh orang tersebut, daripada kita melihat kembali akan dia, kita melihat memandang pada salib Kristus. Eu anotei algumas coisas aqui para compartilhar com os irmãos. E observe o contraste que a gente vê nesse texto aqui. Saya menulis beberapa poin di sini dan saya undang supaya kalian melihat akan kontras yang ada. Diga se eu não estou certo no que eu vou dizer para vocês. Apakah hal yang saya akan katakan di sini tidak benar? Frequentemente a gente pensa assim. Berkali-kali kita berpikir begini. Se esse irmão mudar, eu perdoo. Kalau orang itu berubah, saya akan ampuni. Se eu perceber uma atitude de mudança nele, eu perdoo. Kalau saya sadar atau melihat akan sikap di mana dia berubah, saya akan ampuni. Paulo nos desmonta. Tapi Paulus berkata lain. Porque ele vai dizer o seguinte. Karena dia berkata, assim como nós encontramos perdão em Cristo, você deve perdoar o seu irmão. Seperti Kristus memberikan pengampunan, ampunilah karena Kristus telah memberikan pengampunan kepada engkau. Irmãos, vocês lembram de Pedro na última noite de Jesus, quando ele estava sendo flagelado? Saudara ingat akan Petrus saat di mana Yesus dipukul? As pessoas ali, pessoas simples, humildes, que não ofereciam perigo para ele, disseram, você é discípulo dele. Orang simpel berkata sederhana, dia berkata bahwa kamu adalah murid Kristus. E Pedro disse, não, eu não sou. Dan Petrus menjawab, bukan saya. O outro vai dizer assim, não, você é galileu, seguramente você é discípulo dele. Nah, orang lain berkata, kamu orang Galileo, jadi pasti itu kamu adalah pengikut Yesus. Eu não conheço esse homem, disse Pedro. Dan dia berkata bahwa saya tidak kenal orang itu. Irmãos, como é que ele sabia que Pedro era galileu? Você sabe por que não? Bagaimana dia bisa mengenal bahwa Petrus adalah orang Galilea? A roupa? Não. O sotaque. Irmão, se eu chegasse aqui no púlpito e dissesse assim para vocês, oxente, homem, seu menino, de onde você diria que eu era? É lá de cima, daquelas bandas de norte e nordeste. Bagaimana caranya mereka mengenal bahwa Petrus adalah orang dari Galilea? Karena cara dia berbicara seperti pastor tadi berkata dengan logat orang utara, orang nordeste. A reação de Pedro, né, foi através de uma forma expressa em palavras. Ele mostrou o sotaque dele. Jadi reaksi daripada Petrus, dia menyatakan dengan kata-kata, dan itu kata-kata itu memperlihatkan bahwa dia adalah orang dari Galilea. Irmãos, é fácil você descobrir quando uma pessoa é do Rio de Janeiro. Saudara-saudara, gampang sekali kalau kita mengenal orang yang adalah orang dari Rio de Janeiro. Mulher, biscoito, é Rio de Janeiro.
E ele é identificado, e na terceira vez ele pragueja quando alguém diz, você certamente é discípulo dele. Dan yang pertama kali dia menolak, yang kedua kali juga dia berkata bahwa dia bukan pengikut Kristus, yang ketiga kali dia mengancam. E quando ele nega a terceira vez, os olhos dos dois se cruzam. Dan saat di mana dia menolak akan Kristus, dia melihat Yesus, matanya berhubungan dengan mata Yesus. Jesus não perdoou Pedro por conta das suas virtudes. Jadi dia tidak diampuni karena karakter baik yang ada di hatinya. Jesus perdoou a Pedro porque ele o amou profundamente. Yesus memberikan pengampunan bukan karena Petrus layak diampuni, tapi karena dia mengasihi Petrus. A cruz nos lembra, irmãos, que Deus tratou a nossa dívida com misericórdia e não com justiça. Jadi salib itu menyatakan pada kita bahwa Tuhan menganggap kita dengan kasih dan bukan dengan hukuman. A minha promissória que estava na mão do Senhor era maior do que eu podia medir. Karena hutang kita bersama dengan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kesanggupan kita untuk membayarnya. Porque o Filho ofereceu a si mesmo, a minha promissória foi cravada na cruz. Karena Yesus Kristus, karena salibnya, jadi hutang kita itu dihapus dan dilenyapkan di kayu salib. E toda a conta foi paga. Dan seluruhnya telah diampuni, dibayar. Contas do passado, Semua dosa dan semua apa yang telah dilakukan kita, yang kita lakukan, contas do presente. dan juga dosa-dosa masa kini. E toda a dívida do futuro, toda ela já foi paga. Dan semua dosa-dosa juga dalam masa depan juga telah dibayar. A minha motivação para perdoar o meu irmão não é o meu irmão. Dan kondisi saya untuk memaafkan orang atau memberikan pengampunan pada dia bukanlah orang tersebut, É a cruz, tapi salib Kristus. onde Cristo foi pregado por amor de mim e de você. Di mana Kristus disalibkan karena kasihnya kepada saya dan kepada saudara. E aqui então eu quero terminar o meu quarto ponto, dizendo para os irmãos o seguinte: Dan sekarang saya ingin mengakhiri dengan poin yang keempat. o perdão preserva a unidade dos relacionamentos, seja na família, seja na igreja, no trabalho, onde quer que for. É o perdão que preserva a união de todos os relacionamentos. Poin yang keempat, pengampunan itu memelihara kesatuan hubungan, baik antara suami istri, baik antara jemaat, baik antara teman. Olha só o que diz os versos 14 e 15. Mari kita lihat ayat 14 dan 15. Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes por conta disso agradecidos. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. E acrescentando a isso, Dan menambah itu, em outro texto nós encontramos a seguinte afirmação: dalam teks lain kita melihat kenyataan ini. no que depender de vocês, tenha paz com todos os homens. Kalau tergantung kalian harus berdamai. Nós precisamos aprender, irmãos, que o propósito final do perdão é a reconciliação,
é a restauração do relacionamento. E sem o perdão não há restauração. Jadi maksud daripada pengampunan adalah merestorasikan akan hubungan, tapi tanpa pengampunan tidak akan ada terjadi. As três coisas que Paulo vai ressaltar aqui: amor, paz e unidade. Dan yang Paulus ingin bicarakan di sini adalah tentang kasih, damai, dan kesatuan. Tudo isso depende da disposição de perdoar. Semuanya itu bergantung pada kesediaan kita untuk mengampuni. Irmãos, toda a família vai acumulando ao longo do tempo feridas e ofensas que a gente vai cometendo um contra o outro. Saudara, setiap keluarga pasti mengalami luka, setiap gereja menghadapi konflik, setiap persahabatan mengalami pasang surut. Toda igreja enfrenta conflitos. Setiap gereja menghadapi adanya konflik. Às vezes é o mais velho com o mais novo. Kadang-kadang yang tua terhadap yang muda. Às vezes é a preferência por uma música ou um hino. Mungkin yang satu lebih suka musik ini, yang satu musik lain. Às vezes foi uma palavra que o pregador recitou que me ofendeu profundamente. Kadang-kadang kata-kata yang sang pendeta katakan itu melukai hatiku. Não é diferente em casa, marido e mulher, pais e filhos. Juga tidak berbeda apa yang bisa terjadi di antara pasangan suami istri di rumah. Toda família acumula feridas, toda igreja enfrenta conflitos e toda amizade sofre desgaste. Setiap keluarga pasti mengalami luka, setiap gereja menghadapi konflik, dan setiap persahabatan mengalami pasang surut. A diferença entre relacionamentos que sobrevivem e aqueles que morrem está na disposição do perdão. Jadi bedanya antara hubungan yang bisa terus berjalan dan hubungan yang patah itu adanya kesediaan untuk memberikan pengampunan. Quando o perdão desaparece, o amor enfraquece, a paz desaparece e a unidade se rompe. Perbedaan antara hubungan yang bertahan, kalau tidak ada kesediaan untuk mengampuni, itu semua konflik akan diatasi. Mas, quando o perdão é cultivado, a família permanece firme. Tapi kalau kita bersedia untuk memberikan pengampunan, itu keluarga akan merasakan kesatuan. A igreja permanece unida. Gereja tetap bersatu. E o nome do Senhor é glorificado. Dan nama Tuhan akan dibesarkan. Essa é a diferença entre famílias que prevalecem e famílias que se dissolvem. Inilah perbedaan antara keluarga yang bersedia, yang adanya rasa pengampunan dan mereka yang tidak. De igreja que permanece unida e igreja que racha. Dari antara jemaat yang tetap bersatu dan jemaat yang tidak. Quando o interesse deixa de ser o interesse de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Kalau pokoknya pusat fokusnya bukanlah di Kristus Yesus. E aqui explodindo em 3 minutos o meu tempo, eu tenho 3 lições para dividir com vocês. 4? Desculpa, 4. Obrigado. Perdão. Relacionamentos saudáveis não são construídos pela ausência de falhas, mas pela presença constante do perdão que recebemos de Cristo e oferecemos uns aos outros. Hubungan yang sehat tidak dibangun atas dasar ketiadaan kekurangan atau permasalahan, tapi atas dasar kehadiran pengampunan, adanya kesediaan untuk mengampuni yang terus-menerus yang kita terima dari Kristus dan kita berikan kepada orang lain. Porque somos perdoados por Cristo, devemos cultivar um estilo de vida
marcado pelo perdão, que preserva a unidade da família, da igreja e da comunidade. Yang kedua, karena kita telah diampuni oleh Kristus, kita harus mengembangkan gaya hidup yang ditandai dengan pengampunan yang menjaga kesatuan gereja, kesatuan keluarga dan komunitas Kristen. Terceira lição: o que mantém uma família ou uma igreja unida não é a ausência de falha entre os irmãos, mas a presença constante da graça de Cristo sendo compartilhada através do perdão que nós recebemos e devemos dar um para o outro. Yang ketiga, yang menyatukan sebuah keluarga atau gereja bukanlah ketiadaan kesalahan, melainkan kehadiran kasih karunia Kristus yang terus-menerus dibagikan melalui pengampunan. E última lição, e eu me descanso aqui, irmãos, de verdade, eu descanso aqui. Relacionamentos duradouros não são construídos por pessoas que nunca erram, mas por pessoas que aprenderam a perdoar como Cristo as perdoou. Yang keempat, kita beristirahat di atas Tuhan. Hubungan yang lenggang itu tidak dibangun oleh orang-orang yang tidak pernah membuat kesalahan, tetapi oleh orang-orang yang telah belajar memaafkan seperti Kristus memaafkan mereka. Essa semana, aconselhando uma família que nós estamos lidando com ela, eu pude dizer aos irmãos o seguinte: irmãos, por favor, não olhe para mim como alguém que não tem pecado. Minggu ini saya bertemu muka dengan satu pasangan yang mempunyai permasalahan, dan saya bersama dengan mereka dan saya berkata kepada mereka, jangan melihat saya seperti orang yang tidak berdosa. Se vocês estão à procura de um conselheiro perfeito, eu não sou a pessoa mais indicada. Kalau kalian mencari orang-orang yang sempurna, saya bukanlah orang itu. Porque eu tenho plena certeza que eu sou um pecador que disse sim ao Senhor Jesus, mas ainda continuo com todas as lutas e batalhas sendo um pecador. Dan karena dengan pasti saya bisa berkata bahwa saya adalah orang yang berdosa yang telah berkata ya kepada Kristus, tapi tetap dalam perjuangan untuk mengatasi segala permasalahan yang perlu kita atasi, dan kita harus terus berjuang untuk menampilkan akan karakter daripada Kristus di Mas hati uma kita. coisa eu tenho certeza: Tapi satu hal saya tahu pasti, se o relacionamento de vocês como marido e mulher estão sendo construído com o coração disposto a perdoar, porque foram perdoados, nada nesse mundo poderá lhes separar. tapi satu pasti, kalau hubungan suami istri, antara suami istri, hubungan saudara itu diletakkan di atas salib Kristus, adanya pengampunan itu pasti akan mengatasi segala permasalahan yang Porque ada. o perdão é uma das primeiras evidências de um coração que recebeu o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jadi salah satu tanda kenyataan di mana kita telah menerima akan kasih Kristus adalah kesediaan kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Aqui uma palavra, um conselho pastoral para vocês. Ini adalah satu counseling kepada kalian. Não tenham medo de perdoar uns aos outros. Jangan takut mengampuni. Porque o amor de Cristo que foi derramado sobre nós supera todos os medos. O amor de Cristo que foi derramado sobre nós, como diz uma versão mais antiga da Bíblia, lança fora todo medo. Lança fora medo. Firman Tuhan berkata, karena kasihnya begitu besar sehingga
menjauhkan, menghilangkan rasa takut kita. Karena itu jangan takut. Que vocês possam estar enraizados no perdão que restaura e que catalisa a nossa união em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Karena itu kita bisa berakar. Karena itu marilah kita semua berakar dalam rasa kebersediaan kita untuk memberikan pengampunan. Dan karena itu kita bisa terus menjaga kesatuan. E se você concorda com o que você ouviu hoje pela manhã, amanhã diga amém. Kalau saudara setuju, katakan amin. Vamos orar. Mari kita berdoa. Pai, perdoa as nossas ofensas. E que nós, Senhor, sejamos sábios, suficientes, ó Deus, para entender que o perdão exige perdão. Em outras palavras, uma vez que fomos perdoados, precisamos aprender a perdoar uns aos outros, para que o amor de Cristo se catalise no nosso meio e que possamos ser uma comunidade dos santos, amados e benditos do Senhor, que faz com que o nome do Senhor seja exaltado em toda a terra. A tua palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Para que nós possamos ser sal e luz, que o Senhor nos ensine a perdoar como o Senhor nos perdoou. Essa é a nossa oração que fazemos no nome que é sobre todo nome. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. A gente vai cantar um cântico, tem um cântico? É isso mesmo? A gente vai cantar um cântico e assim que terminar o cântico eu venho para nós encerrarmos o nosso culto e você vai ter 10 minutos, um pouquinho mais, para você tomar a tua água, ir ao banheiro e voltar para a gente começar a nossa escola bíblica discipuladora. Vamos cantar, vamos ficar em pé para cantar e louvar o nome do Senhor. Essa música é uma música de criança, mas ela fala muito sobre o que está acontecendo hoje na mensagem. Deus Todo-Poderoso, sempre que eu olho para a cruz e lembro do que Cristo fez por mim, o meu coração é invadido por um sentimento de constrangimento. Não é de tristeza, mas é de gratidão, porque por amor de um pobre pecador como eu, e não somente como eu, mas como cada um dos meus irmãos, o meu Senhor Jesus Cristo enfrentou todos os desafios. E a cruz foi o altar
aonde Ele se ofereceu em sacrifício por mim e por toda a igreja do Senhor. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. E ajuda-nos a perceber a dívida que temos com o Senhor, não para nos deixar envergonhados, mas para nos ensinar que o perdão é o início de uma jornada onde pecadores encontraram salvação, graça e misericórdia. Que possamos, ó Deus, movidos por esse Espírito, olharmos uns para os outros com o espírito de compaixão e do amor de Jesus que foi derramado sobre nós. E que possamos nos perdoar assim como Cristo, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Queridos irmãos e irmãs, que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e que a sabedoria, o discernimento, a força e o poder do Espírito do Senhor seja sobre mim, sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e por toda a eternidade. Você diz? Amém. Bom domingo a vocês, Deus os abençoe.